ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ବନ୍ଧର ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା। ହାତ ପାଉନି ଟିକେ ଠେଙ୍ଗିକି ଯାହା ବାନ୍ଧି ଲଗେଇଦେବା। मम्मी एत बांगे जे मम्मी हाथ पाऊनी पूरा बाघ उठुनी रे। आमर बड़ जा सार सजुचंदी आम कि शिखिने देखिए टे शिखुचे केमती देखते आम बड़ जा सब सजुचंदी। लक्ष्मीकर आखि गले आखि सजा है शेरमाणर आम बड़ जा आम सजेदेले आम खाली भिडियो कर रखुचे आम आर वर्ष को बस बसुँच शेर देखा बसिकी सुंदर देखा तलपुरी बात्यार खराब हो धान रखीद हाथ भांगी पका खा टिके टिके दे आम लाल खाने कथा कथा ना जुआर आम शाशु माँ गले प्रथम से धान देवे से दे सारा पर आम समस्ते दबा शाशु माँ अगर धान दे सारा पर आम चारि जा गंडे गंडे सब दबा आम मझिया जा धान दौरान तापर मोर पालीटा मम्मी सान मझिया बो उल्टा बसैले हमारे सान जा मैडम गले मैडम भक्तिर सह डाकी टे दौथे मुहटा टे देखा आड़ को टे टाइम अच्छी आज की दवाई देवे टाइम से फ्रिज रखते शेरा बसा प्रस्तुत सरीगला
ବଡ଼ ଯା ଆମର ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସା ସରିଲା, ଭୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କାଲି ଭୋଗ ଲଗା ହେବ, ଆଉ ପିଠା ବନେଇକି ପୁଣି ପିଠା ଭୋଗ ଲଗା ହେବ। ଏ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଭୋଗ ଲଗା ହେବ। ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁରା ଚାଲିଛି ପିଠା ପାଇଁ। ଦେଖାନା ଆମର କ୍ଷୀରି ହେବା ପାଇଁ ବସା ହେଇଛି। ଏଟା କ୍ଷୀରିଟା ନା ଏଇଆକୁ ସବୁ ବନା ହେଇକି ରହିଛି। ବରୁଡ଼ି ପିଠା ହେବ। ଏଟା ଆମର ଚିତଉ ପିଠା ହେବ। ପିଠା ଉଠଉନ ମାଇଲେ ବାଟରେ କିଛି ରୁକୁମ ଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷ କପି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସାରା ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି, ପିଠା ବି ସବୁ ହେଇସାରିଛି ପାଣି ଛଡ଼ା ଦେଲେ।